अल्लाह तबारक व तआला के अनाम याफ्ता जो बंदे होते हैं वो जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। जैसे बड़ा मशहूर और मरूफ है हज़रत बहलोल दाना, एक अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बरगज़ीदा और एक सूफ़ी और बहुत ही प्यारे अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से अल्लाह के ख़ास बंदे थे, जिनके बारे में मशहूर है कि एक मरतबा हज़रत बहलोल दाना आप दरिया के किनारे बैठे थे, तो वहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो हज़रत बहलोल दाना भी उन छोटे छोटे बच्चों में बैठे, बच्चों की तरह बैठे आप खेल रहे थे, यानी कि आप मिट्टी के महल तमीर कर रहे थे। तो हज़रत बहलोल दाना अपने काम में मसरूफ़ हैं, तो इतने में एक बादशाह जिनका नाम हारून रशीद है, हारून रशीद बादशाह का वहाँ से गुज़र हुआ, तो उसने क्या देखा कि बहलोल दरिया के किनारे रेत के महल बना रहा है, खेल रहा है, बैठा है। तो हारून रशीद बादशाह उस बहलोल के करीब पहुंचा और पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने आगे से जो जवाब दिया वो जवाब ये था, बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज होते हैं यार अल्लाह वालों के, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों का क्या अंदाज होता है। कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ, या उलमा इकराम फरमाते जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो हारून रशीद बादशाह ने बहलोल से कहा, बहलोल एक महल मुझे भी दे दो। तो बहलोल ने कहा इसकी कीमत लगेगी। उसने कहा कितनी कीमत? उसने कहा इसकी 1000 दिरहम लगेंगे। उसने कहा मिट्टी के महल 1000 दिरहम बहुत ज्यादा है, हम नहीं लेंगे। मजाक किया और चले गए। कहा फकीर है, पागल है, दीवाना है, बैठा है, बना रहा है मिट्टी के, गौर ना किया, चले गए। अब हारून रशीद जैसे ही गया, उसके पीछे पीछे उसकी मलका ज़ुबैदा, उसकी बेगम मलका ज़ुबैदा भी पीछे आ रही थी। जो मलका ज़ुबैदा थी ना, उलमा इकराम जानते हैं, सूफीज़म वाले बुजुर्ग अहबाब जानते हैं, जो इस बात को समझते हैं, उनको पता है कि मलका ज़ुबैदा एक बड़ी बरगज़ीदा और पाकीज़ा औरत थी, एक बड़ी दना और समझदार औरत थी। अब मलका ज़ुबैदा जैसे ही उसके पास पहुंची, पूछा ए बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूं, या जन्नत के महल बना रहा हूं। उस औरत ने कहा, ज़ुबैदा ने कहा एक महल मुझे भी दे दो। उसने कहा ठीक है, कितने? उसने कहा 10 दिरहम। वो 10 दिरहम का महल ले लिया। बहलोल ने कहा ये महल तुम्हारा है, और पैसे पकड़े, वो दिरहम जो थे पकड़े दरिया में फेंक दिए, और ज़ुबैदा से कहा कि एक महल अपने पांव से गिरा दो, साफ कर दो, मिटा दो। ज़ुबैदा ने ऐसे किया, मामूल के मुताबिक सफ़र किया, सफ़र से वापस आई, घर चली गई, बादशाह भी अपने घर चला गया, सो गए। रात होती है। अब हारून रशीद बादशाह रात में ख्वाब देखता है कि ख्वाब में जन्नत की सैर कर रहा है, और जन्नत की सैर करते करते एक बाजार में एक महल पर उसकी नज़र पड़ती है। जब नज़र उस महल पर पड़ती है, देखा कि महल के ऊपर लिखा है मलका ज़ुबैदा। जैसे हम अपने दरवाज़ों के ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं ना, ये जी चिश्तिया हाउस है, ये जी राजपूत हाउस है, ये फलाना हाउस है, फलाना हाउस है। तो इसी तरह उसके ऊपर भी लिखा था बैतुल ज़ुबैदा, कि ये ज़ुबैदा का महल है। तो हारून रशीद बादशाह ने उस महल के अंदर जाना चाहा। हारून रशीद बादशाह उस महल के अंदर जाना चाहता है। जैसे ही उसके अंदर जाने लगा, तो महल के जो दरबान थे वहां पर खड़े नौकर चाकर, उन्होंने हारून रशीद बादशाह से रोक दिया। उसने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा ये मेरी बेगम का महल है। उसने कहा अच्छा, तेरी बेगम वो दुनिया पर थी, यहाँ पर तेरी बेगम नहीं है, यहाँ पर अमल से आना पड़ता है, रिश्तों से आना नहीं पड़ता।
لوگ فرشتوں نے اور دربانوں نے ہارون رشید کو بازو سے پکڑا اور وہاں سے نکال دیا۔ صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بلایا، زبیدہ کو بلایا، بات کی۔ زبیدہ سے پوچھا، زبیدہ رات میں نے یہ خواب دیکھا، میں بڑا حیران ہوں، بتا کون سا تیرا ایسا عمل ہے جس عمل سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا؟ اس نے کہا عمل تو میرا کوئی نہیں ہے، بس معمول کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسا عمل بتا جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا، کوئی ایسا عمل۔ تو جیسے ہی اس ہارون رشید بادشاہ نے ایسے کہا تو ملکہ نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ جب دماغ پر زور دیا نا تو زور دے کے کہا، زبیدہ کہتی ہے کہ اور تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں مجھے یاد آیا، کل میں سفر پہ جا رہی تھی تو رستے میں نا ایک پگلا دیوانہ بہلول بیٹھا تھا۔ بہلول بیٹھا تھا تو وہ مٹی کے محل، ریت کے محل بنا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کیا بنا رہے؟ اس نے کہا جنت میں محل۔ میں نے کہا ایک مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا 10 درہم لگیں گے۔ میں نے لے لیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس نے مجھے بھی کہا تھا لیکن قیمت بڑی بتائی۔ اچھا، اس نے جنت میں محل، تو میں نے تیرا محل دیکھ لیا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے وقت ضائع کر دیا۔ اب اپنی بیوی سے بہلول پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بتا اب وہ بیٹھا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں معمول کے مطابق وہیں پہ رہتا ہے، وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب وہاں پر گیا، دیکھا بہلول بیٹھا ہے، محل بنا رہا ہے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ پھر وہی بات کہ جی جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جنت کے اگر محل بنا رہا ہے تو ایک محل مجھے بھی دے۔ اس نے کہا دینے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیچ دے۔ ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت لے گا؟ اس نے کہا آدھی سلطنت۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ آدھی سلطنت۔ اب آدھی سلطنت کہا نا جب، تو بہلول نے سنا، اس نے کہا، بادشاہ کہنے لگا بہلول کل تو مجھ سے قیمت اور مانگ رہا تھا، میری بیگم لے کے گئی اور قیمت سے، آج تو مجھ سے آدھی سلطنت مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں لینا لے، میں تو آدھی سلطنت لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ بہلول نے کہا کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا جنت میں، واقعی یہ جنت کے محل ہے، میری بیوی کا محل میں نے رات خواب میں دیکھا۔ بہلول نے کہا اسی لیے تو میں آدھی سلطنت مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اسی لیے کیوں آدھی سلطنت مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے آدھی سلطنت مانگ رہا ہوں، کل جو سودا چل رہا تھا وہ ان دیکھا سودا تھا، دیکھ کے سودا نہیں ہوا تھا، آج تو دیکھ کے آیا ہے، آج میں اپنی مرضی کا سودا لوں گا، آج اپنی مرضی کا سودا کروں گا، میں آپ سے منہ مانگی قیمت لوں گا۔ کل قیمت میں نے تجھ سے جو مانگی تھی وہ تو نے دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ کے آیا ہے، آج آدھی سلطنت لوں گا۔ اس نے کہا بڑا افسوس ہے۔ تو سامعین کرام، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، جو دیکھ کے سودا ہوتا ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، جو بغیر دیکھے ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لوگوں جو میرے برگزیدہ بندے ہیں ان کو کسی چیز کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے جو میرے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو میرے قرب والے بندے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی اللہ والوں کے پاس کیا رکھا ہے، ڈائریکٹ خدا کو مانو۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو میرے پیاروں کو وسیلہ لے کر آؤ، ڈائریکٹ نہیں آؤ بلکہ ایک ایک منزل طے کر کے آؤ۔ جیسے میٹرک پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے سکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے، پھر اول کلاس، دوم کلاس، سوم کلاس، اسی طرح ایک ایک کلاس پاس کرتے کرتے پھر بندہ 10ویں کلاس میں پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ڈائریکٹ اللہ تک نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کے بندوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہماری محبت ہو جائے گی تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھا اور نہ دیکھے سودے کے بارے میں ایک میرے ذہن کے اندر ایک حدیث مبارکہ آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرشتوں سے پوچھا کہ میرے ملائکہ مجھے بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان ہمارا ہے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تم نے دیکھا ہے۔ پھر اپنے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
आपको देखते हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं मेरे यारो, मेरे सहाबा, तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत वाले मेरे लोग हैं। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया, सहाबा तुम में किसी ने मेरे साथ बैठ के खाना खाया, किसी ने मेरे साथ पानी पिया, कोई मेरे साथ जंग पे गया, कोई मेरे साथ उम्रे पे जाता है, कोई अपने घर के दुख हमें आके सुनाता है, हर तरह की मेरे साथ गुफ्तगू करते हो, कोई मुझे देखते हैं, मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हर तरह का मामला मेरे साथ है। लेकिन तुमसे भी ज़्यादा ईमान मोहब्बत वाले, अजीब ईमान वाले कुछ मेरे लोग हैं। पूछा गया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो मेरे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। वो लोग, जैसे एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, इरशाद फरमाया, अरे मुबारक हो उनको जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए। फिर आगे क्या कहा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फरमाया, और साथ मुबारक हो उन आशिकों को जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है और मेरे नाम पर जान देने के लिए कुर्बान है। देखे ना, ये किन के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया? जो 14वीं सदी के बाद है, यानी कि वो लोग 14वीं सदी से मुराद जो आजकल है। हमने रसूलुल्लाह को देखा भी नहीं अपनी आंखों से, दिल में तमन्ना है हमारे, रसूलुल्लाह का नाम अपने बड़ों से सुना है, दिल में इश्क बैठ गया है, इश्क मुस्तफ़ा दिल में बैठ गया है। हम कहते हैं कि या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता है, अपने हबीब की ज़ियारत करवा दे। हर बंदे की ये तमन्ना है ना, हर आशिक की ये तमन्ना है, या अल्लाह अपने हबीब की ज़ियारत करवा दे। अल्लाह अकबर। आगे क्या कहते हैं? या अल्लाह अगर उसकी ज़ियारत नहीं तो उसके मदीना के शहर, सरकार के शहर की ज़ियारत करवा दे, मदीना की ज़ियारत करवा दे। अगर मदीना की ज़ियारत भी नहीं, या अल्लाह फिर हमारे मुकद्दर में कर दे, हमारी आँख लगे तो गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। देखिए ना, हम हर वक्त तड़प रहे हैं। हमारा तो नारा भी ये है, गुलामी रसूल में तो मौत भी कबूल है। हम तो कहते हैं रसूल अल्लाह के ग़ुलाम हैं, तो सरकार के साथ हम जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हैं। तो हज़रात गिरामी, ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत रसूल अल्लाह के साथ करो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाओ। जो अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में कबूल होता है वो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। आका फरमाते हैं, जो हमारा नहीं है वो खुदा का नहीं है, जो खुदा का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। यानी जो खुदा का नहीं है, ना उसे इस दुनिया में राह मिलेगी, नजात मिलेगी, ना उसे उस दुनिया में नजात मिलेगी। खुदा तक पहुँचने के लिए वली अल्लाह की निस्बत से फिर रसूल अल्लाह की बारगाह में, रसूल अल्लाह की बारगाह से फिर खुदा की बारगाह में बंदा पहुँचता है। खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की, खुदा का कुर्ब